Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o airdropima. To je nešto što sve zanima i to je jedna specifična pojava za kripto. Što su airdropi, kako nastaju, zašto se uopće to događa i kako možete i sami sudjelovati u nekom od njih. Znači, airdropi su marketinški alat i airdropi su način distribucije tokena. Većina projekata u kriptu u nekom trenutku izbaci svoj token. To je naprosto tako kripto funkcionira i taj token onda ima neki svoj život i dalje onda kotira na burzama, ima neku cijenu i svi to pratimo i tako dalje. Međutim, važno je kako krenuti s tim tokenom i kako taj token uopće distribuirati da bude raširen na najvećem broju ljudi. Znači, cilj je projekata da taj token bude distribuiran potpuno decentralizirano na što veći broj različitih korisnika i njihovih voleta. I sada bi se to postiglo, projekti skupljaju podatke o adresama koje su vršile interakciju s njihovim protokolom prije nego što je izašao token. Na primjer, kod primjera recimo Uniswapa koji je bio jedan od najvećih airdropa uopće, svi korisnici koji su uopće dotaknuli Uniswap, koji su uopće imali interakciju, čija je adresa imala interakciju s Uniswapom, su dobili 400 Uni tokena, što je tada vrijedilo $1200. To nije zanemariva cifra, a neki su imali i po više voleta na koje su dobili onda taj airdrop. Znači Uniswap je rekao, ok, mi smo izbacili naš protokol, stavili smo ga na Twitter, oglasili smo ga na mrežama i dali smo ga ljudima da koriste. I s tim da smo znali da ćemo u nekom trenutku imati token. Nakon par mjeseci korištenja, Uniswap je odlučio i rekao je, ok, mi ćemo sad izbaciti token, ali ćemo nagraditi ljude koji su koristili naš Uniswap, zato što su oni naši suporteri kad je nama bilo najpotrebnije, oni su nas podržali, oni su nam davali fijeve za to što su radili interakciju s nama i mi ćemo njih sada nagraditi zato što smo na blockchainu se sve naravno vidi, mi smo skupili sve njihove adrese koje su radile interakciju s nama i mi smo sad njih nagradili, oni su jedan dan se probudite i samo nađete na svom walletu da su vam došli ti tokeni. To je napravio Uniswap, govorimo o njemu zato što je on bio jedan od većih do tada, to je bilo 2020. godine. Puno je ljudi, 230.000 adresa mislim da je dobilo token, to nije 220.000 ljudi, to su adrese, neki imaju po više adresa. Kad smo kod toga da neki imaju više adresa, da bi to izbjegli, da ne bi došlo do toga da neko nepravedno radi sa 100 adresa, a neko samo sa jednom, onda su oni uveli sustav da se zaštite od takvih napada, to se zove Sybil attack, odnosno napad jednog čovjeka sa više adresa. Oni onda imaju nekakve AI alate, imaju nekakve načine da oni utvrde da je više adresa došlo s jednog mjesta i onda takve stvari eliminiraju iz distribucije airdropa. Znači imate points-based airdrope, retroaktivne airdrope, holder airdrope, community airdrope i testnet airdrope. Ima ih još vjerojatno različite, ali ovo su nekakvi glavni koji se javljaju. Points-based su kad vama protokol najavi, kaže mi imamo naš neki protokol i vi ćete interakcijom s našim protokolom osvajati bodove. Ti bodovi će kasnije biti pretvoreni u tokene kod airdropa. Znači vi već unaprijed znate da vam se tu isplati onda nešto raditi, međutim ako vi znate onda znaju i svi, pa je tu tamo je velika gužva i onda obično tamo se borite sa velikima i puno ima ljudi i nekako su vam manje šanse. Onda imate retroaktivni airdrop, to je kao ovaj Uniswap koji sam vam malo pričao, to je da vi radite interakciju, niko nije nikad obećao da će biti airdrop, nikad nisu rekli da će biti, čak su možda neki izrijekom rekli da neće biti. Međutim, u nekom trenutku oni kažu ok, bit će, mi smo snimili sve ljude koji su do sada radili interakciju, tako da niko nije mogao svjesno ići manipulirati nešto, jer kao nije se znalo da će biti airdropa i svima njima koji su unazad radili interakciju, mi ćemo to, sve smo to izvadili van te adrese i mi ćemo njima poslati. Onda imate airdrope koji su za holdere, to su airdropi namijenjeni adresama koje drže neki token. Ako ste držali taj token ili ako ste držali NFT, na primjer Bored Ape Yacht Club, to je jedan od poznatijih NFT-ova, ako ste držali neki od njihovih NFT-a u trenutku kad su oni snimili stanje, vi ste dobili na vašu adresu Ape token i to u vrijednosti par tisuća dolara, nije zanemariva vrijednost. Spomenuo sam riječ snapshot. Snapshot znači snimka stanja na blockchainu u nekom trenutku.
kad protokol ili aplikacija, kad oni odluče, ljudi koji to vode, kad oni odluče ok, napravit ćemo snapshot danas, to znači da su na današnji dan u toliko sati snimili stanje i rekli su ok, na današnji dan, u vrijeme snapshota, ko je držao tokene ili NFT-ove na svojoj adresi, dobit će airdrop. Oni svi koji su možda držali 5 minuta nakon toga ili koji su držali, ne znam, davno prije pa su prestali držati, a nisu u vrijeme snapshota držali, oni nažalost neće dobiti. To je neki način da oni kažu da bude nekako fair za sve i oni to odrede. To je što se tiče ovog holder airdropa, onda imamo community i odnosno engagement airdrop. Svi ti protokoli imaju nekakav community, to se događa da li na Telegramu ili u Discordu ili u nekim grupama i sad ljudi koji su tamo aktivni, koji možda i nešto glasaju ili koji daju neke prijedloge ili su općenito aktivni u njihovim grupama i protokoli žele te ljude nagraditi pa onda i njih uključe u airdrope, pa onda imate airdrope koji su ili samo za takve ljude ili i njih ubace u onu grupu ljudi koji smiju ostvariti airdrop, pa onda može biti više, može biti ako ste bili aktivni u community, plus ako ste radili interakciju s našim ovim, plus ako ste stakali naš token tamo i tamo. Sve te mogu biti kriteriji, može biti jedan od njih, a može biti kombinacija raznih kriterija. Evo recimo Optimizam i Arbitrum su koristili takvu vrstu airdropa. Onda imamo i za testnete, znači to su nagrade za one koji sudjeluju u testiranju mreže prije nego što se izlista. Evo, Aptos i Sui su bili takvi, mislim da je tu sve jasno. Oni izbace testnet, znači to je testna mreža gdje sad mi svi testiramo, ne kažu vjerojatno da će biti airdrop, možda kažu, ali najčešće ne kažu i vi sad testirate zato što ste vidjeli da je to neki novi protokol, zanima vas, nadate se da će biti airdrop, iskoristite to, odnosno radite interakciju s njim i vaša adresa postane tamo na white listi za airdrop i vi dobijete airdrop. Airdropi mogu biti od 2 centa do više desetaka tisuća dolara. Evo recimo trenutno je ono što je aktualno danas od airdropa i o čemu se priča, to je da je znači direktor Metamaska, najvećeg walleta koje koriste milioni ljudi, rekao najavili su da će izbaciti svoj token. Znači mi sad svi nagađamo da će svi koji su radili interakciju s Metamaskom da će dobiti token. Međutim, Metamask ima više slojeva te interakcije. Možete naprosto samo imati novčanik i ok, možda ćete biti na listi za token. Međutim, kad ima tako puno korisnika, onda će oni možda staviti neke kriterije pa će reći ok, morali ste koristiti i bridge unutar našeg Metamaska, pa ste morali koristiti i neki swap, pa ste morali koristiti i neke dodatne funkcije koje će vam onda unutar tog airdropa donijeti neke više bodove ili će vas svrstati u neku višu kategoriju. To se sve još ne zna, to se sve sad nagađa, oni to obično objave nakon airdropa pa kažu ovo su bili kriteriji po kojima smo mi radili. To rade zato da izbjegnu manipulacije, da vi ne bi sad svjesno išli to raditi, nego eto, vi to kao koristite i naravno nakon toga budete nagrađeni. Postoje stranice koje vam govore o tim airdropima i gdje se to sve izlista, recimo jedna od njih je Airdrop Planet, pa onda tu možete gledati koji su aktualni airdropi, klikom na neki od njih možete vidjeti šta točno trebate raditi, to se sve naravno nagađa, nije to sve sigurno, ali to je stranica koja vas upućuje da postoje neki airdropi koji su trenutno aktualni i da šta morate raditi da bi se kvalificirali za taj airdrop. Isto tako postoji stranica EarnDrop, znači isto tako možete ovdje čak i ubaciti svoju adresu i pogledati da li vam je adresa za neki airdrop i pogledati koje su airdrope već do sad dobivali. Oni imaju tu i neki plaćeni dio, ali ne morate, možete ga koristiti kao besplatnu varijantu. Od velikih airdropa svakako treba spomenuti OpenSea. Kao što znamo, OpenSea je jedna od većih marketplace za NFT-ove. Oni su najavili još početkom godine airdrop, međutim još nije bio, ne znamo kad će biti snapshot, možda je ovih dana. Njega možete farmati tako da, naravno da radite, da izlistate NFT-ove, da kupite NFT-ove, prodate, to je nekakva njihova osnovna funkcija, ali imaju tu i tokene, tako da ako se spojite sa svojim novčanikom, vi ćete moći pojedini token kod njih i swapati, pa bi bilo dobro onda da i tu funkciju, ako već radite, ako želite airdrop, možda ne bi bilo loše da i to probate.
I drugi veliki airdrop je od Base-a. Base je L2, znači to je sidechain, odnosno L2 rješenje za ubrzanje i skaliranje Ethereuma i jako je popularan i puno se toga događa. Oni su također najavili, prvo su godinama govorili da neće imati airdrop, da neće imati token, međutim evo sad su rekli da razmatraju svoj token, što znači da će biti airdrop, to je gotovo sigurno. I njega bi isto bilo dobro proći, znači odete na Base mrežu, kad ste na Metamasku prebacite se na Base mrežu i zapravo koristite sve velike aplikacije koje su na Base-u. Mislim da su to, ne znam, Aerodrom, Uniswap na Base-u, velike DeFi aplikacije i veliki protokoli. Što više toga koristiti, provući, ne znam, neku cifru, nešto tokena, USDT-a, stejkat, vratiti, izaći, probati zapravo sve funkcije. To su neki veliki koji nas čekaju do kraja godine ili možda početkom druge godine, ali ima ih, kažem, jako puno. Na ovim tu objavama moći ćete vidjeti, evo tu sam našao nekakve 2 objave koje izlistava ono što dolazi u airdropima i koji su aktualni, znači ne samo ovi veliki nego i manji, tako isto i ovdje na ovoj Coinpediji. Za svaki od njih vam piše koja je kategorija, kad bi trebalo biti, sve neke bitne stvari. Te ću vam sve linkove naravno staviti u opis ovog videa. I ako vam je ovo bilo korisno, molim vas da lajkajte, šerajte, komentirajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Ako želite pratiti novosti iz kripto svijeta, na portalu Kripto Dnevnik imate novosti na našem jeziku, vijesti iz kripta, imate intervjue sa nekim važnijim istaknutim ljudima iz kripta, imate kolumne, analitiku i ostalo. Ja ću vam ostaviti link na ovu stranicu, to je kriptodnevnik.com.